کہا جاتا ہے ہر انسان وہ اچھا کام زیادہ بہتر انداز میں کرتا ہے جو اس نے ساری زندگی کیا ہو. جیسے اگر کسی اسپورٹس مین ہے تو وہ کرکٹ کے بارے میں لکھتے ہوئے اس کا زیادہ تجزیہ گہرا ہوتا ہے. تو اسی طرح ناصر بیگ چغتائی نے ساری زندگی صحافت کی. انہوں نے وہ خبریں اور ایسے انداز میں رپورٹ کی جو لکھنے کی اجازت نہ تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنے پروفیشنلزم اور تجربے کو استعمال میں لا کے اس کام کو بہتر طریقے پہ کیا ہے. لیکن ایک اور بھی کام انہوں نے کیا ہے اور اس کا لیکن زیادہ چرچا نہیں ہوا. تو جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں تو وہ تو جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت کشمیر پر بہت اچھا ناول لکھا ہے جس کا نام ہے سلگتے چنار. تو اس نشست میں ان سے اسی بارے میں بات کریں گے کہ انہوں نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا اور یہ کالم اور یہ ناول کیسے لکھا اور اس پہ انہیں کس طرح کا رسپانس ملا ہے. ناصر بیگ چغتائی صاحب، آپ نے اس ناول سلگتے چنار میں 1987 کے بعد کے واقعات کا ذکر کیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے کشمیر کی پہلے کی جدوجہد اور تاریخ کو نظر انداز کیا ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ میں نے 87 کا زمانہ کیوں منتخب کیا، 1987 کا. دراصل اس سے پہلے کئی کتابیں آ چکی تھیں. جواہر لال نہرو کی بھی تھی اور بھی کئی کتابیں، تاریخی کتابیں بھی تھیں. تاریخ کشمیر بھی آ چکی تھی اس سے پہلے کے واقعہ سے متعلق. لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ 87 سے 85 سے جو واقعات آئے ہیں ان کو ہاتھ لگائے. کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی کتابوں کے میں جو کچھ لکھا گیا وہ مواد موجود تھا، وہ ریسرچ موجود تھی. تو اس کو لوگوں نے مختلف قالب میں ڈال لیا. نہرو نے بہرحال ایک اس کو ادبی چاشنی دی، دوسرے لوگوں نے لکھا. اور میں دراصل بہت شروع سے کشمیر سے اٹیچ تھا. نہ جانے کیوں کیا وجہ تھی، شاید یہ کہ جو بچپن ہمارا گزرا وہ اس میں کشمیر کی آوازیں بہت آتی رہیں. تو 87 میں میں اخبار میں تھا، جنگ اخبار میں. وہاں میں ڈپٹی ایڈیٹر رہا، چیف نیوز ایڈیٹر رہا، سب کچھ رہا. تو خبریں میرے پاس آتی تھیں اور یہ خبریں ایجنسیز کی ہوتی تھی. فیکچول ایونٹ، فیکچول واقعات جو ہوا، اصل کردار. اور یہ میرے لیے بڑے، تو میں محض ایسے ہی ایک ٹرے تھی میری، اس میں خبروں کو جمع کرتا گیا بنوانے کے بعد. ان جو اصل خبریں تھیں ان کو جمع کرتا گیا. پھر ایک روز میں نے اس کو دیکھا 1-2 سال بعد، تو مجھے یہ لگا کہ اگر میں اس کو اپنی انٹرنشپ کے زمانے میں جو ہمارے بہت بڑے لکھاری ہیں شوکت صدیقی صاحب، انہوں نے بتایا تھا کہ ناول کیسے لکھا جاتا ہے، کہانی کیسے لکھی جاتی ہے، اس کو اور اس کو ملاؤں میں تو شاید کوئی نئی چیز بن جائے. اور 87 کے بعد سے جو کچھ میں نے آپ کو بتایا، جو کچھ میں نے لکھا، ایک ایک لفظ سچ ہے، ایک ایک کردار سچ ہے. کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی ایویں نہیں ہے اس کے اندر. اور مجھے بات میں بڑا فخر ہے کہ میں نے ایک بہت بڑی تاریخ ریسرچ کو میں نے ناول کی شکل میں لکھا ہے. اور یہ 5 اگست کے بعد اس کو میں نے ختم کیا ہے جب ہندوستانی فوج نے انیکس کیا آکوپائڈ کشمیر. بہت شکریہ سر. سر یہ بتائیے گا کہ مقبوضہ وادی میں تو سلگتے چنار پڑھنے یا چھاپنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے اور ناظرین کو بھی پتہ ہے کہ وہاں تو پہنچ چکا ہے، کبھی فوٹو اسٹیٹ اور کبھی چوری چھپے. تو وہاں تقریباً ہر شخص پڑھ چکا ہے. تو اس کے بعد اس کا کیا رد عمل ہے؟ آپ تک کوئی خطوط، ای میل یا کیسے رسپانس آتا ہے اور وہ کس طرح کا رسپانس ہوتا ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے کہ یہ کتاب وہاں تک کیسے پہنچی. پہلے کتاب نہیں پہنچی، یہ اخبار جہاں میں چھپتا تھی 1992 میں غالباً یہ کہانی. اور یہ اپڈیٹ ہوتی رہتی تھی حالات کے مطابق. جو واقع ہوا اس کو کہانی بنا دیا، وہ ڈسکس چھپ گئی. تو ایک طویل ترین داستان تھی. میرا خیال ہے اخبار جہاں میں اتنی لمبی کہانی چھپی بھی کبھی نہیں. اور ہم اس کو دیتے تھے. تو وہ قسطیں مظفر آباد سے، کہیں اور سے، میں کیا بتاؤں آپ کو، لوگ بھیج دیا کرتے تھے کاغذ، اس میں سے صفحے نکال کر باہر آگے، کبھی نیلم کے پار کبھی جیلم کے پار. وہ چلے جایا کرتی تھی کسی بھی طریقے سے بھی، کسی بھی ذریعے سے. اور کئی بار پکڑی بھی گئی وہ، اور خود فوجیوں نے بھی بڑی انٹرسٹ لے کے پڑھا، بھارتی فوجیوں نے جن کو اردو آتی تھی. پھر وہاں سے وہ جاتی تھی شہروں میں، اور اس ایک 2 صفحات کی فل سائز صفحات تھی، ان کی فوٹو کاپی ہوتی تھی. پھر وہ فوٹو کاپی در فوٹو کاپی در فوٹو کاپی اس طرح ہوتا تھا. بڑا مزہ آتا تھا.
मैं आपको मिसाल दूं कि मैं जब पहली बार श्रीनगर गया, पहली बार क्या, पहली और आखिरी बार मैं श्रीनगर गया, तो रात का वक्त था और बड़ा सन्नाटा था सड़कों पर। अंदाज कुछ हवेली रात को वहाँ मूवमेंट भी कर रहे थे और नज़र नहीं आए थे वो कौन है, क्या पैदा मारा उन्होंने, लेकिन उनके हाथों में गने नज़र आ रहे थे। तो मुझे को अच्छा सा लगा, मतलब उनसे मुझे नेगेटिव वाइब नहीं आई। मुझे लगा कि मेरे लोग हैं शायद ये, खैर जो भी थे वो। हम फिर गोल्फ क्लब में आ गए, गोल्फ क्लब में बैठ गया, वहाँ हमारा इस्तकबाल हुआ और जितना बड़ा इस्तकबाल मेरा हुआ शायद वो किसी का नहीं हुआ। मतलब मुझे वहाँ के सबसे बड़े सहाफ़ी यूसुफ जमील साहब ने तारुफ कराया, वो ये कराया कि नाउ आई वांट टू प्रेजेंट मिस्टर नासिर बेग चुगताई हु इज़ अ जेन्युइन कश्मीरी जर्नलिस्ट। मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था मुझे कश्मीरी कहा गया, हालांकि मैं पहली बार कश्मीर गया था और सब ने बाकायदा, और जहाँ जहाँ यासिर मलिक साहब के यहाँ गया, मैं अली गिलानी साहब के यहाँ गया, सबके घरों पर गए, हम गलियों में घूमे। मैं वाहिद इंसान था जो वाहिद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट था जो कैमरा लेकर, और कैमरा भी इंडियन कैमरामैन, उसको लेकर मैं मुजाहिदीन की गलियों में गया हूँ, लाल चौक पे गया हूँ। लाल चौक पे मैंने छुपकर, अब अंदाज़ा लगाएं, लाल चौक पे स्ट्रीट शो छुपकर कैसे कर सकते हैं आप, वो किया हमने, वो ऑनियर भी हुआ। और वो इतना ज़्यादा एजर्वेटिव, इतना एग्रेसिव था वो कि फिर मुझे जनरल मुशर्रफ की कॉल आई, तो प्रेसिडेंट थे, कि आके मिली है, हम सब मिले उनसे। तो उन्होंने कहा कि तो कमाल कर दिया आपने, और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, तो मैंने बताया भला गलत सोचते हैं। कहते हैं यहाँ पर मनमोहन सिंह मिल चुके हैं, आपने हाथ में ला लिया है कश्मीर को बेचने का, और कोई नहीं, कुछ नहीं करेंगे आप तो, और आप और मनमोहन सिंह मुलाकात करेंगे और टिक्के खाएंगे, याशी करेंगे। तो हंसे जनरल साहब, सब बैठे थे, MI के लोग भी थे, ISI के लोग भी थे, हंसे। तो जो इसका रिएक्शन आया जब किताब के बारे में था, किताब दुबई से मेरी इत्तला के मुताबिक 5 नुस्खे रवाना हुए थे, जो 2 पहुँच सके, 3 पकड़े गए, 2 पहुँचे श्रीनगर, अनंतनाग पहुँचा एक, और उसके बाद उन्होंने उसको गालिबन PDF बनाया, और जब तक उनका नेट चल रहा था, PDF चल रहा था, फिर नेट बंद हो गया उनका। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि इसका एक एडिशन ख़राब कागज़ पे, जैसा भी उनके पास दस्तियाब है, छप गया है, और शायद महदूद तादाद में छपा है वो, जो वो लोग आपस में एक दूसरे को दे रहे हैं, भेज रहे हैं, और वहाँ के जो स्टडी सर्कल हैं वहाँ पढ़ा जा रहा है। अच्छा सर, आपके इस नावल के जो किरदार हैं बड़े, जैसे सिकंदर, जूबी, टीपू, लेफ्टिनेंट दानिश, मंजूरुल इस्लाम, इन सब किरदारों में से आपका सबसे पसंदीदा किरदार कौन सा है? इससे पहले अशरफ वानी, अशफाक वानी सॉरी, और अशरफ डार, एहसन डार साहब, सलाउद्दीन साहब जो हैं अपने हिज़्ब मुजाहिदीन के जो कमांडर चीफ हैं, सलाउद्दीन साहब, ये लोग बहुत ताकतवर लोग, बहुत बहादुर लोग। मैं ज़्यादा मुतासिर अशफाक वानी से था, मेरी मुलाकात अशफाक वानी से भी, अशरफ डार से भी हुई, और अली गिलानी साहब से मेरी मुलाकातें कई रही। तो उनसे मुलाकात, तो अशफाक वानी ने एक बार मुझसे कहा था कि यार मैं तो शायद मर जाऊँगा, मारा जाऊँगा, क्योंकि जिस तरह मैं जंगलों में सफ़र करता हूँ कभी पकड़ा जाऊँगा, लेकिन याद रखना एक वानी मैं फिर आऊँगा। आपने इस नावल का दूसरा हिस्सा कश्मीरियों के पोस्टर बॉय बुरहान वानी की कहानी पर लिखा है, उसकी शहादत की वजह से लिखा है। तो ये बुरहान वानी की कहानी क्या है, ये कैसे एक कैरेक्टर से जिहादी बना, और फिर ये शहादत की कहानी, ये तो नाजरीन की दिलचस्पी के लिए थोड़ी मुख्तसर सी सुना दीजिएगा। बुरहान वानी दरअसल शहीदों के काफ़िले का एक रुकन है, और वक्त ने उसको बहुत बड़ा बना दिया, क्योंकि एक गैप था, एक गैप में वो आया था जब ज़रूरत थी एक और वानी की, और मैं वानी की शक्ल में ही आऊँगा। तो मुझे वो वानी नज़र आया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बुरहान वानी। क्रिकेटर था, क्रिकेट खेलता था, कोई इंटरेस्ट नहीं था सियासत से, कोई मतलब एवं कोई जिहाद विहाद भी कोई उसके लिए मसला नहीं था। वो अपने ख़ानदान का लाडला था, छोटा था, उसका एक बड़ा भाई, उसके दोस्त, बस क्रिकेट, ये उनका मशगला था। लेकिन फिर एक दिन वापसी पर, जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक नुमाइंदा कहानी है, ये सलाउद्दीन साहब की भी है, अशफाक वानी की भी है, अशरफ डार की भी है, और बुरहान वानी की भी है।
तो दिन वापस आ रहा था तो उसको रोका गया, फौज ने रोका उसको, कहाँ से आ रहा हो, तो अब खेल के आ रहे हैं, मैं खेलने का कोई वक्त है कम होगा, पिटाई शुरू कर दी उन्होंने उसकी। तो उसके दोस्त को ही मारा, उसको ही मारा, और वहाँ से उसके दिल में एक नफरत पैदा हुई। फिर इत्तला मिली कि बराह वाले गांव में एक और लड़का मारा गया है, फौज ने गोली मार दी है, वो भी रिपल्स कंटिन्यू हुए। अच्छा, ये ख़ानदान, वानी ख़ानदान कोई अमीर ख़ानदान नहीं था, ये कोई लोअर मिडिल क्लास नहीं था। प्रिंसिपल थे वालदा इनकी, वाले साहब भी बहुत अच्छे उस्ताद थे, खुद भी लड़के पढ़े लिखे थे। लेकिन मुस्तकिल जुल्म जब हुआ और जब इसके भाई को मारा गया, तब इसने फैसला किया कि मुझे अब श्रीनगर जाना होगा। चुनांचे मुकामी तंजीम से बात की इसने, उन्होंने कहा रुक जाओ, फिर ज़ाहिर है तो चेक वैक होता है, वो चेक वैक किया गया कौन है क्या है, और जब हालात मालूम हुए तो उसको श्रीनगर भेजा गया। और श्रीनगर में इसने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया। आप यकीन करें कि इसकी एक पोस्ट, एक ब्लॉग से पूरी भारतीय हुकूमत हिल जाया करती थी, और ऐसे हिलती थी कि इसकी तलाश के लिए इनाम रखा गया। अच्छा जी, आपने भी हिस्सा लिया, बड़े डट के अटैक किए। इसमें किरदार इदरीस आपको मिलता है, जो सिकंदर का भतीजा है, वो भी मिलता है आपको। ये और वो मिलकर अटैक पे भी जाते थे, और क्या क्या उम्दा अटैक किए, क्या कमांडो क्वालिटीज़ आपको नज़र आएंगी इसके अंदर। ये सब हालात ने पैदा किया। तो इस तरह वानी एक बड़ा मुजाहिद बना, और उसकी शहादत दरअसल मकबूजा कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल का एक हिस्सा है। जब मुखबिरी वहाँ शुरू होती है, जब वहाँ मुखबिर बनते हैं लोग, वो अपने दोस्त के साथ अपने जंगल में गया था ताकि अपने घर वालों से मिले। वहीं उस दोस्त का मामू रहता था, और मामू ने उसको बेटे अपने भतीजे से कहा, भांजे से कहा कि वानी को लेकर आओ, हम हमारा हीरो है, मिलना चाहते हैं। ये लोग घर गए, बड़ा अच्छा खाना वाना बनाया गया। उनकी जो बहन थी वो भी वारे निसार हो रही थी, लेकिन अब बदकिस्मत ये है कि वो मामू ही मुखबिर निकला, और ये लोग खाना ही खा रहे थे कि इनको मार दिया गया। और जब इनकी शहादत की इत्तला बाहर निकली और पुलिस को मालूम हुआ कि कौन मर गया है, तो वो लोग दहशत ज़दा हो गए, वो लाश से 2 कदम पीछे हो गए। लेकिन फिर बरकत का ट्वीट आया, वो मेरे पास भी आया, और फिर एक ब्लॉगर का ब्लॉग मैंने इस्तेमाल किया है। मैंने अपने अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए कि वानी की शहादत पे क्या हुआ, ब्लॉग इस्तेमाल किया है, जो छपा हुआ है वो इस्तेमाल किया मैंने कि क्या हुआ, क्या सूरत हाल थी। वानी आज भी लोगों के दिलों पर कुर्बानी करता है, आज भी लोग मोहब्बत करते हैं उससे, एक बड़ा मुजाहिद है, और आज भी हिंदुस्तानी उसके नाम से डरते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर।